makabuhat sa sala. Hindi kita makaambit sa sala. No? Okay, so karon mga kaisunan sa itong pagpadayon sa ito ang Sunday School. Nagaluhan kinyog enduring some trials for Christ's sake. No? Ngayon dali na niya sa Bisaya pa. Pag-akto sa pagpila ka mga pagsulay alam sa kayuhan ni Kristo. No? Naagin tayo mga pagsulay. Pero diha sa pagsulay, na ang di tayo kalimutan, kaya sa pagsulay, ato yun hinuon na kita, nagasubay kita sa kabuton sa Diyos. No? Ngayon pa diha nga, pag-akto sa pagpila ka mga pagsulay alam sa kayuhan ni Kristo. No, sa ato ang mao maging realidad karon or kana ang mao nagid ni kasagaran ng mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, no? Nga aduna kitay mga pagsulay nga kana bitong kanang himumuan tag istorya, no? Or kana kana bang idawon ka, no? Or naigibuhat sa imo isip ka tao nga dili maayo. O sa imong katungod isip nga tao, no? Mao man gyud na ron ang mga panghitabo, no? Or nakaagi na babuana ang mga panghitabo sa inyong kinabuhi, no? Nga sa atong pagkaanak sa Dios, labi na kay nakabalota sa kamatuoran or nakabalota kung unsa ang kayuhan, no? Alang kanatong tanan, no? Himuon nimo ang kibali maghimo ka og mo nga kanaang may sumay sa kabubuton sa Dios. Pero ang imuhang kaaway naghimo pud siya og dili maayo. Alam kanimo. Nakaagi ba mo ana? No? Pagkalisod kaayo puningon siya diri pag-adto sa pipila ka mga pagsulay alam sa kayuhan ni Kristo. So padayon lang ta mga kaigsunan kung sulay man tana sa ato ang kinabuhi, no? Kay dili ka na maoy hinungdan para makaapekto sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sabi ba? Okay. So, ato ni pagtagad diri sa Mateo 5. Basahon nato, no? O kamo sa gusto ko muhatag sa mo inyong mga Mateo 5, 3 hangtod sa 11. Okay. So, niyon siya dali atong basahon. Ingon siya, mga taong bulahan. Okay. Niyon siya dali sa 3. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang na espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Ingon siya sa 4. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Sa 5, bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok niyuta. Bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang ginutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisabog sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiguna kaninyo. So, inyong nabasa mga kaigsunan. So, sa may inyong sa dili pa ko mo diretso sa ato ang sa akong isultical o sa akong explain no niini nga mga bersikuloha. Kung sa may inyong ikasulti niini nga bersikuloha. Ha? Kung sa may inyong ikasulti.
bulahan ang Mga kabos sa espiritu, kaila ang kinahanglan sa kabos sa espiritu. Okay. So, isa pa inyong ika-explain pa. Para sa Okay, si Pastor. ng kalase na ang sa ito kapagkasi. Kaya ka na sa nga puntong ko, kapatid ka na sa ito sundo. Kaya gusto nga, gusto ko nang dito. Pero ang pulo ng sa kanyang shooting na, panikamutan nato na, bahay ko sa pangaragan sa ino. Okay. Sa mga niya, puro man niya, butang bulangan. Bulahan. Kung panikamutan ko, bahay ko sa pangaragan sa ino, nga naa sa shooting sa kang surat na sa Matthew, ano niya ito na, kabulahan na. Praise God. May isa sa para sa mga tao na nalaga. Amen. Okay. So, bulahan ang mga padayon ng pagpalagad diha sa tungbi nga Dios. Okay. Wala pa. Oh, sige. Sa iyo man tawag sugod. Sa iyo man. Orang nga kisah pati ay lagi mga tao nga mapasipat anon. Oh, naay tao nga mapasipat anon. Ang kasagaran ana, wa na makasayon sa ikong galingon, di patakara. Okay. Ang ilang target kita. Okay. Pero kaya ikaw patagay gamitan ko sa ilang mga buwa o bagukal ng mga sorte. Pero kalimutan lang. Ang Ginoo nagahatag og ganang pagbuhi sa Kristo. Ulahan lang ang ibuhatan ng iyong anak. Ato ang tanan ng mga kabayaan sa lahir. Praise God. Ano na nga, kung mag-abot ka na o dayon kita, kanista o nagkabot kita pag tuman sa pagkakasanon, kung sa diyan umabot na, pakapit yan. Okay. So, sakto kayo ito, no? Nga sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, naagay mga tao nga kanang idaunta or kanaang kaminusanta, no? Pero kana galingon ang buhi nga Dios nga bulahan ka nga mapainugsanon kay maimo ang ginharian sa Dios. Oh, sige. Ay, nindot magid kaayo ni God. Nindot kaayo ni. Basahon ang sukaran natin ng bersikulo na. 5 Batio 3. Oh. Paminawas. Oh. Bulahan ang mga kabos sa espiritu, kaila ang kinahanglan sa langit. Ito mo naman mo no. Atong kuhaan na to o kining dukang pagtulunan. Kining bulahan ang kabus sa espiritu. Kay ila ang gingharian sa langit. Ang pumunta ngano ka? Bulahan ang kabus. Hala ko no sa atong kumon na to nga pangunahuna. Ngano man nga di ko magbulahan. Kay ila ang gingharian Ayan sa sa langit. langit. Kini mga igsoon murag wala ka nang naay mga pagtulunan. Kay kung moabot nimo mga igsoon ang kanang gitawag o mga pagsulay o gingon sa atong igsoon o mga pag-listing itong intro nimo gaina. Sagaran ana mo ba mga Kristiyanon musibok o ma-discourage gyud. Di mo pa yun ba? Pero ang gingon nito nga ang gikuhaan ko bulahan ang kabos. Kining maghisgotan may dato na to. Kanang kabos gasigig pangita sa pagkaon ba sa mga material. Mga buta mo sa butana. Gasigig pangita, di mo undang pero undang ang pangita patay ang tao sa physical nga parte. Pero sa espirituhanon nga bahin, ngano gagingon nga ila ang gingharian sa langit sa kanang kabos. Tungod kay ang kanang kabos ikuhaan og pagtulunan kay sige pangita mao po nakita nga dili ta muundang sa pagpangita sa mga butang ang diya sa Ginoo sa taas. Mao nga ning kabuntagon mga igsoon kung moabot na ganihang buntag mga igsoon sayo kiniging naamo joy unay maka Facebook mangitamutan auto karon mga igsoon nakita nako sa Barubo Surigao del Sur kanang gaplano ba ko kwanto anang napita ning Tagbina Soriano kay naay ang subayon pa nga mga so na kantidad ng 300,000 mabaligya daw nga kanang konduktado mo to nga akong i-schedule nga basit sa semana akong tanahon kay daghan ko no ang baligya dito ana napita unya gay nang buntag pagtan-aw pa nako Tagbina Barubo Surigao del Sur ang nahitabo nga ang magtiayon na pikas at nila ang naong sasawang gitid ba sa bana kay tungod sa silos
Oh. Oh. Ang trending na lang sa Facebook. Oh. Tungkol sa silos na pikas ang naong, kantor, awa din madala, patay siya. Mao nga kana nga mga hitabo mga igsoon. Simba ko kung panalitan naa sa ato, panalitan sa atong mga igsoon. Delikado ang Praise mga. God. Mao nga ang atong pagtulunan, hulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang ginharian. Okay. Ang buta ng kanang bulahan na din sa akong pagsabot nga dili kita mo undang dili mo undang Praise sa pagpunta sa mga butang nga Hallelujah. iya sa iginaw Okay. mga butang nga mga iya sa itaas. Okay, salamat. Oh, No? ila ang gingharian no. Praise God. Ang saan ila ang gingharian sa langit. Okay. Mao na So- mo na akong ikadugang mo. So, Mapasalamaton kay gayon kita mga kaigsoon no kitang tanan nga nakaila sa atong buhi nga Dios kay kung diin nga anaaman ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi makabalo kita sa paglikay. Amen ba? No? So kini nga bersikuloha kining Mateo 5 kining kapituluha Mateo 5:3 hangtod sa 11 no kini siya mao kini ang dugang nga mga panalangin ni Ginoong Hesus sa iyang mga katawhan. So mga panalangin gihapon ni nga iyang ibubo sa iyang mga kaanakan, no? Nga maoy madawat, no? Mo madawat ni nato sa tuwang kinabuhi, no? Mulahan kita, no? Mga kaigsunan nga kita anaan ta kang Ginoong Hesus nagalakaw kita subay sa kaniya, no? Or uban kaniya, no? Or alang kaniya, no? So niingon diri nga kini nga mga pulunga, no? Gikan kini sa baba o gikan kini sa sermon o gikan kini sa pagsulti ni Ginoong Hesus alang sa iyang mga kaanakan, no? Niingon siya nga nagatudlo siya og mga espesyal nga mga panalangin nga diha sa mga nag-antos nga iyahang mga kaanakan, no? Naluyoni anang mga pagsulaya naa siya anda mo tabang kanato, no? Nga niyon siya mabulahan kita, no? Bisan kita og biayon, daog-daogon o butang-butangan sa atong katungod isip kita mga anak sa Dios, no? Kana siya verbal lang kana nga ilang gibuhat kanato. Apan sa atubangan sa Dios, wala sila'y kapasikaran kung tinuod pa ang ilahang gibuhat. No? So, luyon ni anang tanan, mga kaigsonan, nakita o nabasa sa atong buhi nga Dios ang imong hunahuna o imong kasing-kasing kung unsa gayud ka sa imong kinabuhi. No? So, mauna mga kaigsonan nga nakita sa Dios ang tanan. No? Ningon pa diya sa Mateo 5:11 ato ni kuhaan og dakong pagtagad ang Mateo 5. No? 11. Ningon siya diri. Bulahan kamo kun biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Mo tanang matang tungod sa inyong pagsunod kanako. Okay. Kung gibiay-biay ka, kung butang-butangan ka, kung di ka minusan ka, no? Bulahan ka kung isunod ka kang Jesus Christ, no? Amen. Kung naaman kay gisupa, no? Sa ilaha kay siyempre, ninyo baya nga sa to, higugmaa ang imuhang kaaway kung iampo, ha? Sa man to? O mag-ampo ka alang kanila, alang sa ilang kaayuhan, no? Sumakasupak ka, niana. Pero ang imong pagsubak, kabumuton na sa Dios, nagsunod ka sa kabumuton sa Dios. So wala kay gitumban, wala kay giapakan, wala kay giligsan. So nisunod ka sa kabumuton gihapon sa Dios. Hallelujah. Okay. So bulahan ka. Nga kanang nagsunod di siya, bulahan ka nga nagsunod ka nako. Oh, di ba?